Setong Korintus bepetok. Semangkin kaula aca-aca perkara se sebutaki sampian dalam serat teka kaula. Mon beda lelaki seta arajih kini kesae. Nanging supaya tak takut deka bareng setak patot. Langkong sae orang lelaki keduan raji tibik. Tining bebini keduan raka. Lelaki kotuna tepi kewajibanah minangka laki kabinina. Tining bebini maste tepi kewajibanah minangka bini kalakena. Sekadua kotuna tepi kewajibanah bang sebang sesetong kasetongah. Orang setetibinina orang tak andi ko besapole kabatena. Si ko besa kabatena kenika selake. Sepenika cuken lakena orang tak ko besa kabatena. Si ko besa kabatena kenika sebini. Orang alake bini tak kenging saling macau. Mon coma sabetarah kenging saos. Sokor sekadua ampon pada mopakat. Kalaban maksud supaya sekadua pada bisa adua tak kalaban oleh gangguan. Nanging samarina kenikah, sekadua kotu pada saling nyemae pole minangka orang alake bini. Mon punten, sampian bisa noroti panga ceker roh jahat. Sabab sampian pada tak kelar ngampet napsoh. Kaula singocak sepenikah, beni aparing parintah. Panika namong bebelaan. Salah rasah, kaula asenengan mon setejana orang, teti pada sarang kaula. Nanging seniap orang pada narima peparing bang sebang sekusus dari Allah. Sesetong narima peparing penikah, selain narima peparing lainah. Kareng orang sekik tak alake, otabe abini, sarang kabebinian se ampon randa, penikah bebelaan kaula. Langkong saya sampian odi ketibi akati kaula. Nanging mun sampian tak kelar ngampet napsoh, sampian araji otabe saos. Sabab langkong saya sampian araji otabe araka etempeng napsona bergeleberan. Kareng orang bebinian seka agungan rakah, sarang lelakean seka agungan raji, paneka parenta kaula. Senyata nase aparing parenta paneka pengiran, beni kaula. Bebini si andi laki cek sampai ating ke laki-laki nah. Nanging mon bebini kenikah ating ke laki-laki nah. Tak oleh alaki pole. Ota bena kotu abali ke laki nah. Tining orang lelaki tak kenging nalak bini nah. Kasihin lain nah. Panikak bebelaan kaula tibi. Beni dari pangeran. Mon beda orang Kristen lelaki. Abini bebini si tak parcaja ke almasih. Ben bebini kenika poron odi apolong sarang lelaki kenika. Orang kenika tak kenging nalak bini nah. Ben mon bedah bebini Kristen alake lelaki si tak parcaja ke almasih. Ben lelaki kenika poron odi apolong sarang bebini kenika. Bebini kenika tak kenging nalak laki nah. Sabab lelaki si tak parcaja. Pateti pantas teti anggota na umat Allah, polana abini bebini seampon teti keagungan na Allah. Sepenika cukan bebini setak parcaja, pateti pantas teti umat Allah, polana Allah ke orang seampon teti keagungan na Allah. Montak sepenika, trapotrana tanto pada sarang nak kanak kapir, mangkana trapotrana rengoreng kenikah, yang kep anggota na umat Allah. Nanging mon orang setak parjaja kenika ating kelaki bini na ota benar laki na si Kristen, tingkel saus. Dalam perkara penikah, lelaki ota benar bebini kenika bebas. Sabab setetika sok kena Allah, engki panika supaya sampian seteja odi rokon. Serina sampian bebini se ampon parjaja ke almasih, katipon apa sampian se oni ngejek sampian tak kira bisa meselamat nerakana. Sepaneka cuken sampian, lelakean si ampon parcaja ke almasih. Katipun apa sampian se oni kakalaban maste, cek sampian tak kira bisa mas selamat rajinah. Seniap orang ko tungator odik na bang sebeng, minorot se tonton pangiran, akati se ampon etanto aki sarang ala ka aba ipon bang sebeng, ebakto ala nempeli orang kebenika, ka angkui parcaja ka selerana. Kenika atoran se ia cereki kaula, seniap jemaat. Umpamana,
Mon orang ampon sonat bekto tempeli ala, orang kepenika cek ngoti mai langat detan dan sonat kenika. Sapani kau cukan mon orang kita sonat bekto tempeli ala, orang kenika cek minta sonat. Sabab noro atoran sonat ponapa punten pada tada arten apa ponapa. Separlo engki paneka atorok kada buna ala. Seniap orang ko tetap odi dalam keberadaan akati ebekto tempeli ala. Mon ebekto sampian tempeli sampian tunor, sampian engki tunor, tak osapot repot me kere perkara kenika. Nanging mon deki sampian mangki kesempatan dadi orang martika, angkui kesempatan kenika. Sabab tunor separcaja ke pengiran, kenika orang pengiran sebebas. Ben orang martika seampun parcaja ke pengiran, kenika abdina almasih. Sampian ampon epon tut sareng Allah, ben ampon bajari lonas. Teti sampian cek masraaki abe teti tunor manosah. Teti tantaretan, katipon apa kebedaan sampian bekto tempeli, sampian ko tutap odi akati kenika asareng bi Allah. Samangken perkara ring orang si kita abini. Perkara kenika, kau letak narima papakon papon apa dari pangeran. Nanging minangka orang sepolana rahmat pangeran patot parcaja, kau lemalak na sambian. Mon ngemoti setajana kasosaan, sebada semangkin penikah, cakna kau lebih bagus, orang tep odi akati kebedaanah sesemangkin. Mon sampian ampon araji, cak on turi rajinah. Mon sampian kita araji, tak osa nyare raji timin. Nanging mon sampian araji, kenika beni tusah. Sepani kecukan menabi bada paraben se alake, kenika beni tusah. Nanging reng orang se alake otabena abini, kenika bekal benya akasosana. Ben kaula terus sampian lopot dari kasosaan kenika. Maksud kaula sepeningkatan taretan, sampian sareng kaula seteja tak keduan bekto banyak boleh. Mulai dari samangken, seniap orang sekeduan bini, kotu odi pakati orang setada bini nah. Orang senangis, odi pakati setak sosah. Orang seakela, pakati setak kumbira. Orang seampon lemele pakati setak andi papon apa. Ben orang seodi nangoro sedang bereng tunya, supaya odi akati orang setak repot perkara kenikah. Sabab tunya penikah, dalam keberadaan nasi semakin penikah, bekal tulia musnah. Kaula terus supaya sampian lopot dari kasosaan. Orang setak abini pikiran bekal masih tonga kesejana perkara, sebeda hubungan sareng pangeran, pola na abad na teroma senang pangeran. Nanging orang seampun abini, bekal banyak mikir apapun apa perkara tunya penikah, sebab orang kenikah teroma senang atena si bini. Dati pikirana oca beca, bebini sita alake, ota bene paraben, bekal banyak mikir perkara sebeda hubungan aben pangeran. Sebab bebini kenikah terus supaya beten sarang sok mana, ketika aku ngena Allah. Nanging bebini seampun alake, pikirana masetong ka sebereng perkara tunya penikah, sabab aba epon teroma senengah atena lakena. Kau lenoles penikah seteja, kangkui kabocce ana sampean tibi. Beni amaksud alaranga penikah, ota bena alaranga kaisa. Seekat tero kaula cuma supaya sampean ngalakoni seteja seleres sarang patot, ben supaya pikirana sampean masetong ka pengiran. Mon orang apa ngerasa tak ajalenaki, sesepatut teka bekalah, mon tak bisa ngampet napsonah, ben arasa parlo akabin sarang para ben kenikah, tikel orang kenikah mi oleh ajalenaki pon apa seeka rasa leres sarang aba epon. Lelaki ben bebine kenikah, tak tusah mon akabin. Nanging mon orang ampon motosaki dalam atena, tak ngabina bekalah, ben potosan kenikah tada semaksa. Potosna kenika sae, sokor aba ipon kuat ajalenaki. Pandak na, orang se abini panika sae, ben orang se tak abini langkong sae pole. Bebini se alake, kotu tap esto kalake na,
saabi telake na kenika ki odi. Mon lake na mateh, babini kenika kenging alake pole, sarang orang se eka senenge. Sokor akabin secara Kristen. Nanging abe epon bekal lebih ontong menabi tak alake pole. Kenika pemangki kaula tibi, nanging kaula apang rasa, cek se eko ca aki kaula kenika, kalaban kobasana arona ala.